Shalom, shalom, matwa Mungu rabi watu Jésus Kristo de Nazareti. Mungu mlibavu mbole mwenye daraja, mwenye ushinzi, mwenye ulibavu, mwenye salama, mwenye amaba, mwenye hifadhi, mwenye unono. Salama yae julatu, nono yae julatu, mahaba yae julatu, upepo yae julatu, hifadhi yae julatu. Hazizo Jésus Kristo wae mbenzani na wame mbenzani asababu ya Jésus Kristo. Hazizo leo shijofanya paraporu na nijuangeza le video na kanalfanya ya swala ya ibada za Mungu azbenzao na zongo abenzao resifanye de toute façon parole ya Mungu yo nyingi, parole ya Mungu yo kashinda ra ikomesa mwana mwa kamili même sa mama amili minne mitsano misita parole ya Mungu yo spirituellement nyingi verset moja tu harmana parole ya Mungu yo nyingi hazizo njosoma de harmana Matthieu 18 à partir du verset 15. Mais avant moi je faisais il de le pardon. Harmana le pardon ini muhimu ya vidona ko je fanya vani par rapport au pardon aussi na amba paka watu wake wengi bwa swali. Oui, Mwenyezi Mungu airongwa vana amba watu wake wengi be vana condition. Hazizo nisijanje ni mie dua Mungu hau bolwe na utukufu na jabari wae waede mwenye utajiri waede mwenye ulibavu waede fundu watu mkizambeli jeje fanya hazatu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Batu mtukufu mlibavu mwenye daraja mwenye bole rabi watu Jésus Christ de Nazareth urambia harmana paroli harmana urongozi wao harmana marongozi yao ambara muhumi ya zina la Jésus Christ batulio winguju utorfanyia hazizo mala tumezungu rusumia hal zina la batulio winguju hali zina la Jésus Christ de Nazareti. Mungu mlibavu ngumbole rusumia urkeliembeli urenge ulimi wangu urenge hangi yangu urenge mafikira yangu utukuziwa li zina lao utuharishiwa zina lao utukuziwa paroli yao utuharishiwa mwenyewe paroli yao ya marongozi yao ya utuharishiwa mwenyewe mala tumezungu rusumia udaili wao paroli yao mala tumezungu habolo na tukufu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Merci papa pour ton amour maraba batu hama habaya ufanyao maraba batu mlibavu mtukufu wo kakula seconde uriva souffle de vie mala tu Mungu maraba wala tu Mungu bariki ziatima na mifuzana ubariki wa walio wafilo watu wame wa walio maskini wa kasi na makazi mala tu Mungu bariki wa wafungwa harma prison spiritually na wafungwa harma na prison physique wa swami wa deliver wa libere mala tu Mungu ti damu yako o Calvaire Golgotha au libere ha hurbulia zingura karafungwa sirisira kafungwa na shetani mala tu Mungu usimalize mana urambia amba wao maliza zo andisa mala tu Mungu malizie mala tu Mungu maliza zo andisa mala tu Mungu haubolo na tukufu wao maana ode mwenye compassion ode mwenye pereso maraba mala tu Mungu urangalie urwere ukiliembeli ya malezia tu ukiliembeli wakozao urenge contrôle ya zilopitali pia dans le monde entier urenge contrôle ya Malaysia tout dans le monde entier papa uangalie wana watu wale mavareni wala wenye mala tumezungu wabuzie ya maisha ubuze zero wale nyama yao wano ile damu yao wapare hayati wakubali wapare hayati mala tumezungu wapare tulivu wakwa tulivu wario ufanya mbovu watu haubolo na tukufu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Père éternel, merci Seigneur. Merci papa, tu es merveilleux, tu es grand. Tu es merveilleux papa, tu es grand. Wewe venzera mfanya ta parole ya orijiwe tsehere mana wawe tsana wasi na swaja ortse na wawe rijiwe mala tumezungura mfanya hazao orijiwe. Hazizo risijaje rifanye de harmana vani mezungura ngomba le pardon. Le pardon. De jesoma vani mana Mwenyezi Mungu mlibavu, Mwenyezi Mungu mtukufu. Katina batu je nifanye le pardon na je kaba kantongo. Mwenyezi Mungu weda kumandio. Ifanye mazara huku. Be Mwenyezi Mungu mlibavu mbole mtukufu. Nisimvoshila miongo maraba bwana kubalia amba nifanye video langu mimi sira huku. Maana wami voilo basaze hazini wami profite sifanya video yangu mtsana na jamaa ule amfanya mtsana hanafasi hatimbe Mwenyezi Mungu anambia Deva Savani amba nifanye video lini timia ankubalia que Dieu le bénisse vraiment abondamment. Mwenyezi Mungu amringia mara hero yae ambuzi zeke pamoja na kila mtu alio na mtume amba na Jesus Christ wala mmeweka sana Jesus Christ. Mwenyezi Mungu ajali kama wenzi awatu pepe mana katura kumandi wa watu hazizo ansijanje ni je somme le pardon
le pardon njosoma sababu ya Mungu, hasababu ya mahaba ya Mungu, njosoma hasababu ya mastaham, hasababu ya mahaba ni mbenza wa Jesus Kristi, maana mbenza Jesus kalte. Anaambia nifanye video lini kunifanya kuni sikobleje ni mimi wangu ama tafanya video maana Mungu ananiambia Mungu banda jomwe de mbenza wa Jesus banda jomba kitasoma mbia tu jeli kaka objeni fanye ankubalia. Merci, que Dieu le bénisse abondamment, amen. Bénisse jona pia watu wame walio harmazindo la pia harmana le monde entier, amen. Hazo joindre ça video la tuende sai haziatu joindre ça hazatu si soma i chapitre ya Matthieu 18 à partir ya verset 15 i sujet le pardon. Alléluia, au nom de Jésus. Merci papa, merci Seigneur. Merci pour ton amour infini papa. Merci pour ton immense amour papa. Pour ton amour sans limite, pour ton amour éternel papa. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mwezi Mungu arungwa vanamba rinanisidare pardon. De toute façon, harmana pardon ini kakula mtu alinama bada mnyaye wa pardoni. D'ailleurs, na moisosoma i verset i Matthieu, nous sommes harmana, je crois 1 Corinthiens 13, que Dieu me fasse grâce. Je me sommeni tena iyo mtramuka na mahaba ouais pardonner. Donc nous sommes ini après nous je continue hazizo je somai pardon. Si au nom de Jésus Christ de Nazareth, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Mwezi Mungu arongwamba ni kama nanya hafanya hansu nika sina mnyangu mananya wa mtutsi mananya zola baba moja mamoja pia swa nanya ni kama nanya hafanya hansu adisu muire wekewa he secret madis c'est la seule. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Neka uvulishia. Nava moro hatina ya mahaba. Mwezi Mungu kwamba neka mani yako so umrengi wawe na wetu mwimadis adiri secret. Sadiri deja neka mtu afanya ntongo hiyo bawe mtu armana shirongolo mastana andabu mna mahaba. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Neka uvulishia babo mpara mananya. Mais s'il ne t'écoute pas, na wabone udiswini neka fanya dhambi. Maana ngwa bana bana kama nya fanya dhambi. Mwire afanya dhambi contre toi. Afanya dhambi haoju. Mfano mwananyangwa ni d'ailleurs je crois que Dieu m'a permis de sommer pardonner pour que savumbu zinajana wananyangu wale wani jije beka lazima na pare doucement mana soit joie radisi de je sais pas, peut-être que Dieu veut que ça soit ainsi aussi pour moi. De toute façon mwezi Mungu wai katsana batu nifanya video linje kakaona mana asina bani some wa moja unekati fanya disu nisomala miamala mwezi Mungu anasoma nifanya repentance nekamba jana vuna rongwamba mwananyangu wa konjuge jao peut-être mwezi Mungu atamba peut-être je crois que mwezi Mungu asaha wa moja unekati fanya lwantongo ni sunjon tule ni mwire hadisi maana mwezi Mungu mbole mlibavu katsana batama jensome parolini jirka wakantongo mwana mwezi Mungu ujabarwa tawasi ni wae shabujisa arungwa bane kama mwananya ufanyia dhambi ahansi ya uju mwire wae kiwae urumadisi neka uvulishia umpara mwananya. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une deuxième personne. Neka ka uvulishia renga watu wa ili tena usim uiramtu mtu mbole katika kama uruwaire mtu madara de toute façon au mtu mtitira na mtule sûrement lazima uire mtu master umbinge undoati na wai. Prends avec toi une deuxième personne afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Alors mwezi Mungu alikuwa namba neka mwananya ufanyia dhambi au ufanyia mbovu lazima numwire mwadisi waona wae neka ka uvulishia urenge mtu avili
Maana lazima ikiamba tongozi hizo zifaishia mwana watu waili au wararu. Vuke mazaidi maili au mararu ambao sumfuari ya mwana nyone kavenzi. Alléluia. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Vana sambia de wantu. Vana sambia de wantu walio en Christ. Wantu walio wa mdunga Mungu, wa mrio Mungu, wale na Mungu. Wantu wa mamini Jésus Christ wa mdunga, madisciples wa Jésus. Amane kama na nyaha fanya sui. Usimwambie armana wantu mwire weke, nekaka kikaelewa. Mwire ita mtu abili, neka mtu abili ta upara wararu. Nekaka elua kaki armana wantu wa ili ta wararu wao, mazed mararu yayo, mbinge. S'il refuse de les écouter, neka haraka vulishia, dis-le à l'église. Ambie église. Mwono. Sadiramba mezingu wa mahaba. Asrongo amba neka mtu afanya ansu. Kostate mamnya afanya dhambi. Neka afanya dhambi wa contre toi. Ela rungu abani. Lazima umuhire sikre umwambie. Neka kakia umuhire mtu mmoja umwambie na mtu wabili. Neka kakia uhire mtu araru. Neka kaelewa kakia uondo warongo église. Wamukia église ti église Batima armana ya ma disciple. Alléluia mdunga Jésus. Qu'il soit à tes yeux comme le membre de notre peuple et le collecteur d'impôts. Nekamba na wae mtuo aansi wamwambia kauyele wa mdinga mtu ahanda na vili na kakiri muone matonao mauri mtu wa pepli yangina sadiri kasimana nya kama kasimana nyomba usumbenze kasina wawe kamsina ibada moja hauri de ma collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Nisimwambia ni haukwelu. Kula tongo maifunga duniani hunu. Yo muifungu uingushu. Sadiri tongo razfanya le menguni van. Zo zangiwa. Ralivriatu. Ha Mungu. Alléluia. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Nakakula shtu maibulia. C'est-à-dire kula shtu maibulia. Le mengunu wabo ibulia wajao. Uinguju. C'est-à-dire nekamda fanya tongo njema duniani hunu. Atorozipara kiama. Nekamda fanya watongo mbovu. Atorozipara kiama. Harama le livre de vie. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela le sera accordé. Mwenyezi Mungu arungwa banamba neka sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où il y a deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. En fait, ujara mosema parolia Mungu mtujomba munde Mungu da asjabe kabde wai atavalera asja sirongo sofi mono vani arongo ambas. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre ne kavantu walio wa lova moja wa koju moja duniani hunu wa demande shitwa hal zina la Mungu labda wa demande shitu. Je relis le verset parce que moi je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela le sera accordé par mon Père céleste. Neka vantu wafungatana waili wamtsade tfasabu mia lazima mie de Mungu mana ma disciple wa Jésus. Waimia Jésus Christ tongo ambao waili wa konyomoja wa mia Jésus Christ tongozo so kubarishia habai. Allez au inguju. Bale au inguju. De waika manamfurishie. Verset 20. Msoilua kama tout de suite. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom. Alléluia. Vanu vangu wantu waili awara ronguli zana hali zina la Jésus Christ.
Je suis au milieu d'eux. C'est Mungu. Et que Dieu nous ouvre, que nos cœurs soient ouverts pour entendre la parole de Dieu. Amen. Vale Pierre, alors, verset 21, alors Pierre, navani harmana wantu wailiwani, wajakordeo, nsirege mashte kwa ramana verset ile, wantu wailiwani wawara wajakordeo, wale uvalva moja, wale kunyo moja, wamia wasabi ya Jesus Christi. Kamba n'importe qui mtu aparena waya a prier, déjà lazimani maneni za kwesema da sababu ya prier na kurongoza zuzi, inamna lazimuri prier na tohara ya tu, nisirejea ni bale nisiba i parenthèse ya priere sadiri zuzi tsifanya video vani tsirongoa mba tohara ya mahaba na imani hatu hunu d'ailleurs avant ou asoro tawaza lazima nikiamba rimkubali Jésus renge décision la croix ya tu rino damu ya Jésus Christi sadiri mtu anaoje damu ya Jésus Christi mtu mamamini Jésus amba wede Mungu waba kubalamba Jésus alota damu au Calvaire Golgotha a sababu de umrenga mansuya urenga umbuli ya singwe rakarafungwa na shetani mana sidelemba Mwenyezi Mungu lera babatu bakwatu adana kwatu wala le fruit armai jardin edeni Mwenyezi Mungu watu mwenze na shetani donc Mwenyezi Mungu ajasira mana wanswi hazi zako jorbulia harmana ngwezo za mansu hizo mana Mungu wa mahaba Mungu wa imani ajawana kuna mana harmana Genesi vavana amwambia Genesi amwambia Mungu amwambia serpent amwambia banywamba idescendancia evu le toujours gada ostosha na descendancia evu yede mana Mwenyezi Mungu akaoblige mana kavasa tushinda mgade shetani shitswa kamji wala kamono Mwenyezi Mungu tudamjua shetani amona shetani mana shetani au esprit tena bebo esprit mauvais c'est le père de mensonge waye mnafiki shetani baba nyifu shetani mnafiki shetani mzandiki shetani mbirusi waye de wa zintrambo waye de wa peu waye de wa stene bruwe shiza alléluia Mwenyezi Mungu waye de le roi le grand roi l'amour la paix la usalama mahaba furaha raha unono de Mungu. Mais le père de mensonges, le grand-père et le tout-puissant pas le tout-puissant, le mnafik qui wa duniani de shetani. Wae mnafiki, wae mzandiki, wae mbirusi, wae mfitira tashad min al-katili, wae utiomana basa vani umanisa wantu, wae josaribia mtu tabali mtu anafanya tungo na mshtakia Mungu. Mana shetani ndio mshtakia Mungu. Sikati msomiani armana histori ya Jobu amba shetani la gwana waenda armana rengeza Mungu. Wendo shtakia Mungu wewe saribia kio la unu fanya jau usikubali uzina matoblisho hote zishiri ama to palumi na wara huko kama na wara matukusana grajo hawara wakanayo atavara nrafanya dhambi ule nrakana wara zatu wala wala barta imani ngomba ruzinao akitana na Mungu wono kufuraifanya ana mmewa na wara donc Mwenyezi Mungu anapenda tongozo kama venzema mana ndongode wa mwenyewe sasa kama tushije mtu hazizo na rimbawe shetani mana shetani wa peu ili practice na kanaibwamba par rapport na rimbawe shetani sadir Mwenyezi Mungu asambia vanamba watu waili wara wapata na valva moja wa prieo bei sikemba watu lazima watu wajiliani lazima watu aprena n'importe qui même si la disciple à Jésus lazima jiliani sadir wa mituna ndala watu na ndala kiamba fulani kadha la disciple à Jésus amana na priena waebe lazima nimjue kama mtu nimjua njoo tabia zeni njoo hali yenu njoo maneria maana tusonda napatana na mtu wa maswi avumbo Jésus hanyone na vala sifanya dhambi mfano no maana vantu usidalema vantu vumbo Jésus beo kana tabia zao tadilamba wao watu wa ma religion mtu avumbo Jésus hakwelu na roho yake na kola roho yake harama kwelu we kasubutu fanya dhambi kasubutu fanya dzingo ata hanyoni no iri ofanya dzingo hanyoni voike matsoni voike mafikira naye vanda rendre ajerebo donc lazima ni mtu amjue mwana nyayo ando prier ensemble waswali na mwana nyao be lazima ni ujue mba unu mwana nyangu wa kwelu amrio Mungu alors ma sainteté la sainte doctrine haleluya Mwenyezi Mungu benza twahara mana dua ya mtu alina twahara mwimia Mwenyezi Mungu ushiriwa wetara kaba ngema za Mwenyezi Mungu ambai kama yode mana arambia mwana kauli arambara mwana paroli ya hamba avant wa nyumba zanyu madami exauceni
arambia ina Mungu atafanya grace je lisome donc mana na kana regia mana mwezi Mungu anavelaje some pardoni ile mtu aone mwedela lazima maendeleo tuchulia mahaba c'est-à-dire mwezi Mungu tasdidia ya mahaba mwezi Mungu tasdidia mahaba ambari venzane ile pare ramufanyana mbovu risitezane shere mabareni beri hirane secret titu rike konyo moja riswali konyo moja ukiao mtu aliyokweli hakweli na Jesus Christi aliyo na umjua vraiment unwa na Jesus uniti mtu amansu mana unamropara na mtu ambao yana esprit ya impudicité c'est-à-dire esprit impur esprit nyagis mtu afanya adultère na mundo prier na wai esprit ito ngiabe prier deja mwezi ukaterenga maka mimi mwezi ngomba rike konyo moja c'est-à-dire rike watu moja rifanya mtu moja rike barna rina esprit moja de il commandeu mana c'est-à-dire ma disciple Jesus Christi esprit ya Jesus de na pia si hatu ningo za Jesus kila mtu anayazi ngomba aifanye c'est-à-dire kori ya Jesus Christi la prepare harmana imimba Mariama ile harma disciple moja na impua moja na ditso moja na kio moja na yamato moja na iminru c'est-à-dire wasira konyo moja rashtu moja ramtu moja mana mono valar mana i chapitre 17 ya Jean amba Mungu arongomba rike valva moja rike konyo moja ile pare rike mtu na waye mtu moja modeli wa yalona bae moja c'est-à-dire modeli alona pisasi amba Mungu waye moja donc arambia amba rike konyo moja yo rike watu kwelu rambia ne kwelu dunia la leo lini c'est pas facile mtu para mtu awambe kweli donc wazizo dunia la wisa lini vani mwezi kula joni kala dunia la wisa tukawa arambia amba avant dunia la hukoma mtu onatongoda nisifanyao zo dalili na songo zile pe Mungu arambia zo injili resizo na sijiri donc karsongo mba dunia la wisa mana weda jo dunia la wisa d'ailleurs wai kakiri akatsomba dunia tukomali na haraya kakira ajibu arongomba bae tu la jo kakota ajibu mana de Mungu lazima na jo dunia la wisa be wala lazima na jouer la dunia letu komao c'est-à-dire arambia pesto ngwe de manamba ukiao amba lazima mtu akina intimité mwezi kwa jana intimité ya kakira rongomba dunia letu komalini vous voyez c'est-à-dire lazima mtu akina intimité c'est-à-dire mtu akina secret ya mwezi ngo secret ya kakira arambia amba dunia letu komalini arambia tu dalili msona dalili msona nsi dima maore mkamolira kodi dima mahasabu tabia zile maore unu tabia zile arma izinsi Sarko mbanya tabia zilio c'est-à-dire pièce mdujime wansi ruono arama mtona zinkondo hele soka mtona watu la toko shetona mtsomba furswa mtsomba mbulia shetwani ashuke a 100% ajajangi watu atawangi fetiro nao leors labane ti zmenyeha tele maoretu ti pièce zmenyeha ti complet pia ti ngamia basabani Sodoma na Gomori ya kamba kamulutu armazinsipia kamulutu wamukiantu wanatengela watu waili matso bale matya kamulutu kila tengo mana wamnetika huajao tengura kuka matya kukabwa tmadisi ya kaumu ya wanadamu matya kamulutu mana yode wenye warongomba yode bana parontongo zaobe sitana vumbwa shtu mbova mana hanyangu donc par rapport na tabia zo zilio de shetwani c'est-à-dire sona dalili mba mwezi Mungu arongoa na kila shtu mwezi Mungu arongoa yitimiza amba avant dunia hukoma atoshikiza atomlisha shetani swafi angeta je fitra mwana damu pia wala yo ajamvudile amule shetani kama shili dia Mungu be mwezi Mungu akula tungo mwezi Mungu arongoa ifo hijiri mwezi Mungu atosha arongoa paroli amba katimizia c'est pas possible Dieu ne peut pas Dieu est Dieu Ritsommiamba ikia utafifu be foi hijiri mzimba mbona ngomba fo wijitungo fulani ngomba lazima wijitungo fulani foi hijiri hazizo na ramo prier na jouer avec qui on va prier ndo serenge tomba akiamba irongula bana mwezi ngoro banamba reprier wa ule watu wa ili mwezi ngoro fete vani accorder c'est-à-dire wana konyomosha wasijiliana tabia abolere mtu leo ni dunia la leo lini wamensongo watibora mtu amwambia tu mwanae na mjua wa pri na mmewae neka nika mmewae kasa mwambia mwanae kama mwanae kasa mwambia mjua wa pri
Manalo ka va se barrière entre de toute façon ka va se barrière entre Faransa même si qu'il y a des havi ha Mungu dunia ka va se barrière entre baina ya Mungu na wasi ka va se barrière mana Mungu havani Mungu passe partout même si basi sifanya tini na contacti tile wenye warongwa watu jwera na mtsikana joma tujwera na walo wa privan ba mi wona watu ifanya tiji Google Meet tiji momo WhatsApp pia zonto parana upri so jwa mtu amwire mwana apri na mwana mwana usijua tabia zake même si watu kusijua be usijua umwambo do mwanangu ana tabia tongo fulani lazima nijue ni avec qui je prie donc vraiment que Dieu nous fasse grâce mba mwezi Mungu ajalie rielewani maana kakula mtu par exemple watu wa prieo harmaz église Batima maana tsana ravumba tongo za watu na kama ti juge nisirungwa de watu wa prieo harmaz église Batima neka pasteur wa mzinzi watu wale pia walio vale esprit ya pasteur iswangia esprit ya impudicité esprit ya zingu wala okato jo wasema kitumba au nom de Jésus au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ boka si joie donc mtu akiliambeli wali maana ukiamba mwezi weka beze tongo za Batima église Batima maana wewe shamba église Batima tongo zazo nyingi waenda ma église Batima wao pindri nyoka pindra vavo wa problem donc mwezi Mungu wae église hetsa hao temple yahe nisirejea tena ni yele zefetevani temple yahe aitsa hao mtu amie na de rarement mizi manarmo mizi vande prière toujours mwezi Mungu temple de wasi église de wasi lazima nirike twara rangu tsajuna kufuta tarma zingeli fanya jitihadi na twara tutulongona urongomba twara dianda dia maba de imani de pardon ne kam kasna maba kashini pardonner yo hazi zonshi jo msomeni kamwe verset ya bahano mwezi urongomba mtamuka na maba voka pardon. C'est-à-dire, quand tu regardes maintenant le verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où il y a 2-3 personnes rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amorongwa rassemblés en mon nom, c'est-à-dire on trouve Osmamini Jésus-Christ. How come? Hazro happy omulwo wasimbenza wasistez this commandement wodon walio en son nom haldina la Jésus Christ. Je continue avant de continuer ikala zama continuer vanibe nisangala par rapport na naita mana kala zama dépasser 1 heure. Que Dieu me fasse grâce. Nisfikiri lazima nizia mana verseni mana lazima nisome i verset namwambia namba mwezi Mungu arongwamba 1 Corinthiens 13. Que Dieu me fasse grâce. 1 Corinthiens 13 de je soma mana 1 Corinthiens 13 mwezi Mungu arongwamba ini sujet les dons spirituels et l'amour doit me je soma de amour je soma de harma mahaba mana wale de harma pardon ile mwezi Mungu asirambia banamba kakula mtu alona mahaba we pardonne parce que waye Mungu alona mahaba na wasi arvenzao andar la ya fidia kalvera Golgotha tsoma damu yae arswami aramba special tsena kama karahambilo banamba makati Jésus mtu mbali Jésus Christ wa mtu kasantina simba même mtu fadambi kaskontewa hey devant mbala zima mtu fanya attention irangia matue taihanyu taimafira taimakio mtu aimkubali Jésus mbale Mungu wa mdungu wa kweli assistez this commandement o mtu lazima mtu fanya attention mana rambamba si vous pardonnez nsizima pia mansiobe ne pêche plus si vous pardonnez vous fanya tse bazizon je soma vanu mwezi Mungu arongwa banamba watu amukana mahaba valvule mahaba de fuko pardon de toute façon arsedia arambamba rifanye zoa arsedia. Je somme 1 Corinthiens à partir du verset à partir du verset 3. Amen.
Sifikiri mba lazima nisome rangu verset 2. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. À partir du verset 3, nisi lise a partir du verset 3, mana ilinza kana prepare bevu na kulagwe pardon. Mwezi Mungu ananiambia nasome 1 Korinthe 13 ile pale nieleze vanamba kakula vanu vulio mahaba voka pardon fuka msamaha. Na vale lazima namba nisome verset Matthieu ile tan pare vanu vulio pardon. Je ne continue Evani. Du coup, que Dieu nous fasse grâce. Mwezi Mungu amana, Mwezi Mungu libavu, Mwezi Mungu ekavenze mtu afanya tongo ne kamba kajiviwa. Fowe rimvulishe lewai. Merci Seigneur. Anambiamba nisome verset, ni continue verset par rapport au pardon. Alors, harmana verset 21, verset para verset 19, somo verset 20. En effet, là où il y a 2-3 personnes, là où il y a 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Valekasparamba vano vua nguzawantu wa ili wararu, Mwezi Mungu hadzina la Jésus-Christ, haukwelu wa hamoni. Alors Pierre s'approcha de Jésus, vale Pierre a jikurbisa na Jésus et lui dit, Amdisa, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Amdisa Jésus mba harma marangavi de lazimani ni msomi mwana nyangu ti mwana nyara zola moja kila mtu tu harmana église par exemple lorsqu'il péchera contre moi amsamba marangavi lazimani ni msomi mwana nyangu ne kamba anfanyi ansui mbele zangu nikanfanyia ntongo mbovu. Est-ce que ce sera jusqu'à cette fois? Est-ce que nous sommes marasaba? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Jésus m'a bien batamba, umsomi marasaba. Marasabita marasaba. Manababo Jésus asrongo mamto muswami lazima dele. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, il demanda le royaume des cieux, il peut yo fana na falume akabenza à régler compte avec ses serviteurs na wantoazwa ma serviteurs wae. Quand il se mit à l'œuvre, lera aka wangia azini lera angia pardon harmana œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Wa abingiwa mtu ako tsoha koiwa 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi à payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il y avait, afin d'être remboursé de cette dette. Mtula koiwa disaki argent ile banda kana marke za uliva ambla basbawo dans ce cas là mfalme rongwamba yani vale mtula binga mfalme ambla lazima ni wanawahe son maître ordonna en fait mtula chef wa arongwamba lazima ni wanawa mshewahe na wanawahe wauzwe il est paré ou à rembourser deni. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui. Serviteur ule ashuku boti ashikiza boti asumia maître chef en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. Amambia mwenye ni swami kana ustamili fundament sholiva pia. Rempli de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. Habo iliomba mbwerea vumaskini vako jilili amba amswami ini atujoliva amlishi
swami na denile en redzai. Une fois sorti, ce serviteur racontera un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Le ralavala para mchumba wae mwenye aswami hilwa li 10 sacs d'argent amla mamsha kurudzo na wana wae aswami hilwa na chefwa hule akoya mtu 100 pièces d'argent na volesha zifanyao il l'attrapa à la gorge amsiki gorge en bala il se mit à l'étrangler en disant paie ce que tu me dois nilivye marke zangu nuia uzo. Son compagnon tomba à ses pieds. Mnyahe ule manzana kama manzanwa. Compagnon mnyahe wakodungana. Ashkumonti en le suppliant à supplier. Prends patience avec moi et je te paierai Nsamilie nenso oliva. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison. Même il y a les kakubale, de la famille, ou les 10 sacs d'argent, à 100 pièces d'argent, en balamien, mis en son funga. Et il alla le faire jeter en prison. À l'homme qui a le funga. C'est qu'il ait payé ce qu'il devait. Jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Attends pas comme il veut marquer ça. À la vue de ce qu'il était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui était passé. Hasa batu kuzeza jiri vale wanye wakarungana vale waona tukuzeza jiri wanda wamwambia zo maître wai chef wai. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit vale chefule amhiri serviteur amambia méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Mtuapeu, ukati ulishi swami na deni lao. Waibu wani fuaria, wani mia. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Kaka lazima no washa wakana pitié wakana na poereso na mnyaho modelo amna kana poereso na wawe. Et son maître irrité, il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ambele washa en prison. Alombele tapa kalive denia. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de son cœur. Alléluia. Mwezi Mungu arungwa banamba ide mena mwezi Mungu arekizamba na imarizi. Mwezi Mungu arungwa banamba inde namna batalio unguju bangu alio unguju atomfanyia uniu atomtreteni ne kava mtu kasi mswamihimnya harmane roho. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Mana mwezi Mungu atamswami mwananya de tout son cœur. Mana ne kam mswami mwananya de tout son cœur katso de la pardon papa. Ne kam mswami mwananya de tout son cœur katso de la. Bene kam mswami mwananya de tout son cœur katso de la. Hazizo mwezi Mungu asambiamba riswamiliane de tout notre cœur. Riswamiliane hazima zikoza roho ile pare ridale. Mana mwezi Mungu evenza mtu mswami mwananya adele. Hazizo josoma kamwe hauharaka. Malatu mwezi Mungu fais-moi grâce papa. 1 Corinthiens 13 harmona tungia mahaba. Merci papa. Josoma harmona tungia mahaba moi verset 3. À partir du verset 3 1 Corinthiens 13 verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Mwezi Mungu harmona parole ni vani unde Paul asrongo amba même si le weni mtu auzu pia tagetu uzu pia nyumba yangu tuzushi zangu pia tisitoazaka ne même si mwili wangu tijivutu bakoni nene katsina maba saseraria stadiri ndeile na kulgole mba tohara ya Mungu etsa wa mtu swali ya mahaba imani.
L'amour est patient et plein de bonté. Il est plein de bonté. Arungwa l'amour yo mtu stahimili. Yo kana subira. Il est plein de bonté. Ina wema. L'amour n'est pas envieux. L'amour c'est envieux. C'est-à-dire l'amour ne se vante pas. L'amour il ne s'enfle pas d'orgueil. Orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Wala mtu amkana mahaba mtu kafanya tukoza peu, tukoza dunganzia, tukoza malhonnête. Mtu kaka mnafiki, kaka mbabanyifu. Be mtu toi, mtu humble. Il ne cherchait pas son intérêt. La mtu amkana mahaba na mnyoe ka dungu shale intérêt yake. Sadini leo watu boloro ngomba mtu kizambeli mali, mtu kizambeli de mnyae. Manadamu. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Mtamukana mabanamye, wukapka tambu, mtamukana mabanamye, kapkar mwantungu mbovu, kakana tabia za peu, kakamnafiki, kakambabanyifu, be mtamukana mahaba, mtukarmana, il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Espoir. Il supporte tout. Mtu stahimili, mtu subiri, mtu pardonne. L'amour ne meurt jamais. Mahaba yayo jamais. Mtu abenza subi kauyenga ujoni. Yode mana babu. Mtu abenza subi ujoni katoyenga. Mtu abenza subi atobenza ta ujoni. Yode mana babu. Hazizo nisifanya sentezi manal video mazara karibu na lera. Babu hazizo nisimboshilani marahaba Mungu. Nimboshele na maraba ngol video mwezi ngo arjale kamwa venze zuro zatu zibuhe rikie paroli ya Mungu rike na mahaba rike na imani ribenzane mkabo mnyaa fanya ntongo mtu amwihire anda hadisi na waye ne kamnyaa fanya dhambi mtu amwiro hadisi waye na waye atawapare sulu sadiri mwezi ngo asomeza tujuru mahaba hazizo narkefete be mono valamba polar ngwamba mahaba vanviko mahaba voka Swamaha, voka le mahaba, voka patience, voka utulivu, kavuka tambu, kavuka problemu, kavuka nkondo, be voka pe, voka usalama. Hazizo narke na furaha na baraka mwezi Mungu arjale kamwa venze rai wonana de temps en temps rai somedzana rai nani sijana hazizo mwezi Mungu mala mwezi Mungu sumia urkilie mbeli urenge video ni kamwa venze watu wakio vulisha video lini nisijitwa tisivani wa muvulisha paroli yao wakele paroli yao basi nkede wami wa muvulisha video lini wakie waone de wawe basi unede wami hao bolona utukufu wao rabi watu Jesus Christ de Nazareti Mungu mrongo wa bande Jesus Christ de Nazareti mana kavu Mungu mili Mungu moja na Mungu de Jesus Christi mana de hari mwana zina lahe de bulio hayati de hari mwana damu yahe de bulio hayati na morogo banamba damu yahe sadiri mtu mkubali Jesus Christi uo mtu akubali amba Jesus alarla ya fidia haurengia mansi watu bayarambia amba musifanye tena mansu nisimzimia nizomafanya be musifanye tena hazizo narke na mahaba riswamiliane rikena subiriane risporteane zimbovu risifanyane mbovu hazizo narikena furaha risifanyane mbovu malatu Mungu mlibavu mbole mtukufu unsu humia malangu mwezi Mungu ukilie mbele video ni utukuze parole wa mwenyewe udele parole wa mwenyewe udele parole wa mwenyewe ujitukuze utoharishe parole yao utukuze parole yao hazizo narikena furaha na baraka la gloire revient à Jésus de Nazareth le Dieu d'amour parce qu'armana
paroli ya pia asirisomeza mahaba rangu Jesus Krista ja harmana evangelia he mahaba ma injili mahaba mana dayori rihambilo amba injili eliyo na lumiere yode nzia ya heu lazo titambo bezini kweli injili de bana bulio heu injili de bana bulio mahaba injili de bana bulio salama injili de bana bulio mpebo hayati injili de bana bulio inuru na nuru de Jesus Christi na heu de Jesus Christi na waye de kwelu na waye de paroli de urongozi hazizo narkera furaha na raha. Soyez dans la joie mes frères et sœurs, soyez dans la joie, soyez dans la paix, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous précède. Mwezi Mungu akele raisi watu, mwezi Mungu akele president, akele conseil watu, harmana zindola, harmana malezi, harmana ziazirifanyao, harmana maendeleo rendo zimbio walondoma hazini. Mwezi Mungu awakilie mbele akele president, awavukishe. Mana Mungu amukilia mtumbeli zo baraka, Mungu amukilia mtumbeli zo hairi, Mungu amukilia mtumbeli zo uo unono, Mungu amukilia mtumbeli yo hayati. Hazizo, shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mahaba. Mahaba ya swami, mahaba ya ofura, mahaba ya subira. Hazizo na ribenzane, rikiarma mahaba, rikiarma na subira, ribenzane, risteyane, ristezane sheri, rishinde ristamiliane, refanyana zimbovu, ristifanyane zimbovu, mana neka mtu wa mahaba, mtu kafanya mwenye mbovu. Hazizo, mngwar janlia, ripue na mbovu, rifanyana uzo, mwezi zora, zabira sikaba zibiri, mbelo orendo, mwala tumezi kwa sirjane, rifanyana mbovu. Hazizo, narkena furaha, narkena baraka, narkena ono, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Alléluia.